ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां छटाधिरतो मन्दिरकृतेन्दीवरं जागुडरोचितं विदधतं पट्टं वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिरसत्कामाभिरामोदरं राधाकान्तनिवेशितोज्ज्वलभुजां आयं दामि श्री दामोदर नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुलराजमां यशोदादियोलुखलाद्भावमानं परमेष्टमत्यन्ततोऽनुस्वरूपं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुलराजमां। माँ यशोदा कृष्ण के তার কোলেতে নিয়ে দুধ পান করাচ্ছে। চোখ থেকে জল, গায়েতে রোমাঞ্চ পুলক অশ্রু, অষ্ট সাত্বিক ভাব। যশোদার মায়ের স্তনে কত দুধ যে কোটি কোটি ক্ষীর সমুদ্র হতে পারে। আর কৃষ্ণের খিদায় এবং তাহার পেট অত বড় যে অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার মধ্যে নিবাস করতে পারে। অতএব তাহার দুধ পানও তৃপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা। এত দুধ আমার কৃষ্ণের ক্ষুধা আपेट বড়। দুধ সামনে চুল্লির উপরেতে রাখা ছিল। সেটি দেখল মায়ের যশোদা দুঃখ অনন্ত, আর কৃষ্ণেরও খিদা সেই রকম আपेट বড়। তাহলে তো দুগ্ধ পানিটা তো বন্ধ হবে না, তাহলে আমি সেবাতে লাগলাম না। এই জন্য দুধ মানো উঠনে আর অগ্নিতে পৌঁছলাম। যদি কৃষ্ণ সেবাতে না লাগলাম তাহলে বৃথা জীবন, উড়ে মরে যাওয়া ভালো। কেনেওয়া ছায়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া করে কেন না গেল মরিয়া। ভক্তগণের এই অভিলাষা ভিতরে থাকে, যদি কৃষ্ণের সেবা না হলো, গুরু বৈষ্ণব সেবা না হলো, তাহলে এই জীবনের কোনো মূল্য নেই।
নিজে হৃদয়তে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন যে আমাদের এইটা হয় কিনা, যদি হয় তাহলে ভালো, नहीं तो धिक्कार নিজেকে দিতে হবে। সেই সময় মা যশোদা বলছে না না, একে রক্ষা করতে হবে, আমি দুধ পরে দুগ্ধ পান করা, আমার দুধেতে তো छेना আর রাবড়ি দই দুধ তো এটা হবে না, ওই দুধেতে হবে, অতএব আমার এখন দুধ পান থাক, তাড়াতাড়ি যে তাকে রক্ষা করি। এই জন্য তিনি কৃষ্ণ যে স্তন পান করতেছিলেন, আবি এখনো তাহার পুরা হয় নাই, তৃপ্তি হয় নাই, পেট ভরে নাই, কিন্তু যশোদা মা চাইলেন যে উঠে তাকে রেখে দিই। কৃষ্ণ তখন নিজের দুই হাতেতে মায়ের স্তন ধরে নিলেন, মুখেতে ধরে নিলেন, পায়েতে জড়িয়ে দিলেন, কিন্তু মা যশোদা গোপী एक हाथेতে ধরবেন, বস সেখানে। অতৃপ্ত অবস্থাতে এইরকম আছে, উতনা 60,000 হাতির বল, তথাপি কৃষ্ণের থেকে ছড়াইতে পারে, ছাড়ো ছাড়ো, কিন্তু ছাড়লেন না। এখন কৃষ্ণের তো বল বেশি, তথাপিও আর ছাড়াইতে পারলেন। মা যশোদা বসে এখানে। কৃষ্ণের ওখানে সর্বশক্তিমত্তা কোনো কাজ আসলো না, ভক্তের বলেতে কৃষ্ণের বল ওখানেতে সর্বশক্তিমান কাজ করল না। তিনি বসে গেলেন, একটু রেগে গেল আর দাঁত কড়বড়ি করতে লাগলেন, মা মাকে এরকম ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। যশোদা মা গেলেন, জলে ছিটা দিয়ে তাকে রক্ষা করলেন। কথা হচ্ছে ভক্তি ডিফিনেশন হচ্ছে, পরিভাষা হচ্ছে अन्ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माज्ञानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानु नैरंतर तैधारावत विच्छिन्न गति से भक्तिটা হবে सेवा। আর आनुकूल्येन प्रतिकूल ना, कृष्णेर रोचमाना, কৃষ্ণের জন্য, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য হবে। কৃষ্ণের জন্য করো হয়, আবার প্রতিকূলও না হয়, আবার গুরু বৈষ্ণবের আনুকূল্যতে হয়, অনুগাত্যতে হয়। কৃষ্ণের প্রসন্নতা দেখা যায় না, মা যশোদা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, কৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন, তাহলে তো ভক্তি নয় না। বলছে না, এইটা ভক্তি, এইটা ভক্তি। কেন? মা যশোদা তাকে শাসন করছে, তিনি কেঁদে দিয়ে কাঁদছেন, তৃপ্তি হয় নাই, তথাপিও তার ভবিষ্যৎ কল্যাণের চিন্তা করে যশোদা মা। प्रतिकूल भाव नहीं, कृष्णेर प्रसन्नताई भक्ति नय, रोचमाना प्रवृत्ति भक्ति नय। रोचमाना माने तार रुचिकर, किन्तु सेखाने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष। चारण मुसुर संगे युद्ध करছে, ব্যস্ত রুচিকর হচ্ছে, কৃষ্ণ তাল ঠোকে লেগে যাচ্ছে, বিরস আস্বাদন করছে, কিন্তু চারণ গোষ্ঠীকে যুদ্ধ করা আর কৃষ্ণের প্রসন্নতা হওয়া এটা ভক্তি নয়। কৃষ্ণকে মেরে দেওয়ার জন্য যুদ্ধ করছে, এই জন্য ভক্তি নয়। এইসব বিস্তৃত বিবেচন ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার গ্রন্থ ইত্যাদিতে করেছেন। তিনি মা যশোদা দুধকে
জলে দিয়ে ছিটা দিয়ে শান্ত করে যখন ফিরলেন, এই চঞ্চল বালক তখন কি করব, রাগ হয়েছে, তখন সে হাত ধরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তখন তাকে একটু নড়াইতে পারল না। তখন ওইখানেতে শিলাপুত্র লোড়া, আজকাল তো মেয়েরা লোড়া জানবে না, শিল পাটবার, ওইটা নিয়ে মহা চালাক উপরে আনে না, একেবারে পেন্দার নিকটেতে মেরেছে, আর ওইখানে ছেদ হয়ে গেছে। আর ও মা আসবে মারবে, তাই সেটি দৌড়ে দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে, যার অন্তরেও দ্বার আর বাহির দিকে যাওয়ার, সেখানে গিয়ে দেখেছে সে মটকাতে শিকাতে মাখন। আর লোক হল উদুখল ছিল, উদুখলটা উল্টা ছিল, বসে মাখন খেতে লাগলো, বানরকে খাওয়াইতে লাগলো, কাকগুলিকে খাওয়াইতে লাগলো। বানরগুলিকে খাওয়াচ্ছে, রামলীলাতে ওই রাম আরকে সব প্রকারের সেবা করেছে, আমি কিছু তাদেরকে করি। এই জন্য বানরগুলিকে ইতিমধ্যে মা যশোদা এসে দেখেন, ওই কোথায় গেল চঞ্চল, ও একটু বুদ্ধি, চোরে উঁচু থেকে যায়, ওই পায়ের ছাপ দধির মধ্যে যে লেগেছে, সেই পায়ের ছাপতে লেগেছে, এই ঘরেতে গিয়েছে, একটা বেঁট নিলেন, আর বেঁট নিয়ে ঘরের মধ্যে চুপকে বিড়ালের মতন পায়ে করে দিয়েছে। দেখে যে এই ভিতরেতে আছে, উপরের দিকে খাচ্ছে, বানরগুলিকে খাবার। তখন ঝটকা করে কপাটে আড়াল করে, যখনই ভিতরে গিয়ে তাকে ধরবেন, উপর থেকে পালিয়ে। ততদূত গোপ্যা কৃষ্ণ যত দৌড়াচ্ছে যে আজকে মা আসবে না, রাজমার্গেতে সব লোক যাতায়াত লজ্জাতে আসবে না, কিন্তু সেই দিনে সব গোপরা দীপালির জন্য চলে গেছে, আর মা যশোদা পিছে দৌড়ে। কৃষ্ণের যত মায়ের উপরে প্রীতি আর মমতা আছে, মা যশোদার ততোধিক কৃষ্ণের প্রতি মমতা এবং প্রীতি আছে। এই জন্য পিছে থেকে দৌড়ে পৃষ্ঠ দিকে মারব, কৃষ্ণ না মারো না, এটাকে ভেঙেছে। বানরগুলিকে কে খাওয়াচ্ছিল? অথচ যে রচনা করছে সেই খাওয়াচ্ছে। মা চোর, চোর তোমার মা বংশে হয়েছে, আমাদের বংশে চোর নাই, এইরকম কথোপকথন হয়। আবার পালিয়েছে, আবার পিছিয়ে দিকে যাচ্ছে, তখন কাঁদতে লাগলো। এই কাছে যশোদা মা কাকে ধরেছেন, হ্যাঁ, আর এই কাছেতে মারি। কৃষ্ণ পিছিয়ে দিকে চলে যাচ্ছে, মা মারো না, আচ্ছা তো তোমাকে বেঁধে রাখো, এই বলে বান্ধবার উপকম করম, সখী সখী তোমরা দড়ি নিয়ে এসো আর একে বাঁধো। হ্যাঁ, So continuing from yesterday morning, that Krishna had grabbed the churning rod and also Madhya Yashoda's veil,
Therefore Mother Yasoda took Krishna up and began feeding her breast milk to him. At that time, all different types of ecstatic emotions, as the sattvic bhavs, appeared on the body of Srimati Yasoda. Her voice choked, her bodily hairs were standing on end, and tears were flowing from her eyes. At that time, on the stove was one pot of milk. But that pot of milk was thinking, alas, Mother Yasoda, from one drop of Mother Yasoda's breast milk comes millions and millions of Kirsagas, oceans of milk. Means her breast milk is unlimited. And inside Krishna's stomach is millions of universes. His thirst is never satisfied. So neither the milk will be finished, nor Krishna's hunger will be finished. Therefore I will get no chance for seva. If I cannot serve Krishna, then my life is useless. Thinking that the milk was thinking, I will give up my life. Therefore, Sri Narottam Das Thakur, Kiyache Rakhiye Pran. If I cannot serve, then what's the use of maintaining this life? Therefore, a devotee should take his own pulse and examine whether this mood has come in us or not. If this mood has come, then nothing more to say, very good. And if this mood has not come, then our lives are useless. Mother Yasoda was thinking, I can only give breast milk to Krishna, but from my breast milk I cannot make anything. But from this milk on the stove I can make rabri, yogurt, rasgullas, paneer, many items for Krishna's seva. Therefore, thinking in this way, even though Krishna was not full, Mother Yasoda put him down with one hand. Krishna is Sarva Shaktiman, the possessor of unlimited potencies. He was not satisfied, he had no desire to be put down. Therefore, with his full strength and both his hands, he was catching the cloth of Mother Yasoda. Putana, who had the strength of 60,000 elephants, when Krishna was grabbing her, she was crying, "Oh child, leave me," but she could not put Krishna down. But Mother Yasoda with one hand, she put him down. Therefore showing the strength of the devotee compared to the strength of Krishna. Therefore some may question, is this bhakti? According to the definition, Anyabhilasika sunyam gyana karmadi navatam anukulena krishna anusilanam bhakti and ujjama. Because in this definition, there may be vyapti dos or ativyapti dos. An overextension of the definition of anukulena, order, and under extension of the definition. For example, here Sri Goswami said, our seva should be in an unbroken chain, like oil flowing from a pot. And it should be favorable towards Krishna. But here it appears that Krishna is unsatisfied, he is not happy. Therefore some may question, is this bhakti? But Mother Yasoda is thinking not for Krishna's immediate happiness, but for his future happiness. Therefore for his benefit, she is now currently chastising him. So Sri Vishwanath Chakravarti Thakur has given all these ideas. That when Krishna was wrestling with Charan and Mustik, despite Krishna's happiness in tasting Bir Ras, the chivalrous mood, this cannot be termed bhakti because Charan and Mustik were trying to kill Krishna. Therefore, Anukul in Mother Yasoda, Anukulena is seen here. Because Mother Yasoda has no practical vow. She has no unfavorable mood towards Krishna. Her mood is completely for Krishna's benefit. Therefore, Mother Yasoda's putting Krishna down is complete, pure devotion. Therefore, Mother Yasoda, when she ran to save the milk, then what did that restless Krishna do? Krishna, biting his lips, became very angry. He went to that big grinding pot of milk and he tried to push it over, but he could not because it was full of yogurt. Therefore, he was very heavy. Therefore, what did that clever Krishna do?
these days there's grinding machines. But in that time, there's grinding stones. Therefore Krishna took the mortar from the grinding stone and he went to break the pot. He did not break it in the top or the middle, but right in the bottom, so then all the milk would squirt out. And then he became afraid. What have I done? And he ran from there. As he was running, he was still hungry. Therefore he saw hanging from the ceiling one pot of butter. Therefore Krishna went up and began eating the butter. Many monkeys came. Who were those monkeys? The same monkeys from Ram Lila. In Ram Seva they had no chance for good eating, therefore Krishna was repaying his debt there. As Krishna was absorbed in eating, he forgot that Mother Yasoda, when she came back from the kitchen, she saw the milk had spread all over the floor. Then she thought, where has he gone? But Krishna had left some footprints. The butter had stuck to his feet. He had run on the floor, therefore Mother Yasoda followed that trail of footprints. And when she saw Krishna hanging up on the ceiling trying to get the butter, then very softly, like a cat, she was creeping behind Krishna to catch. When the monkeys saw Mother Yasoda, they ran, and just before Mother Yasoda caught Krishna, Krishna also ran from there. Krishna was very clever. He thought, my mother is a cultured lady. She will never run in public. Therefore Krishna went to the main road. But Krishna had forgotten that day was Deepavali. Therefore all persons had gone somewhere for some business. Therefore the road was open, devoid of men. Therefore Krishna was running fast, but Mother Yasoda was running faster than Krishna because she had so much mamata, possessiveness to Krishna. Therefore from a distance she went, Maribo, I will beat you. Then Krishna became afraid. Oh mother, don't beat me, don't beat me. Then Mother Yasoda said to Krishna, who fed the monkeys? Then Krishna said, that person who created them, he fed the monkeys. Then Mother Yasoda said, you are a thief, a chore. Then Krishna said, in my dynasty there is no thief, but in your dynasty there may be. Therefore all this katha was there. Mother Yasoda went again, I will beat you. Then Krishna hid behind Mother Yasoda. No, please don't beat me. Please don't beat me. So then Mother Yasoda called her friends, bring ropes, today I will bind him. Namami Sattaprat Muni, ये नमामि ईश्वरम वही जाके माँ यशोदा बांधते যাচ্ছে যার অন্তর্বাহিত ভিতর বাহির উপর নিচে নাই আমার যশোদা তাকে বাঁধতে যাচ্ছেন উনি কে যে ঈশ্বর एते चांकला पुंस कृष्णस्तु भगवान ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण तीन सब कारणे परम ईश्वर तीन ईश्वर गणेर ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह अनादि निजे अनादि सकलेर आदि एरकम सच्चिदानंद आबार तिनी सच्चिदानंद सत चित आनंद सत बोलले बलदेव प्रभु चित बोलले कृष्ण आनंद वाले श्रीमती राधिका तीनों कॉम्बिनेशन सच्चिदानंद रूपम सच्चिदानंद रूपम की रकम कृष्ण रूप भागवते थे अनेक स्थले थे कृष्ण रूप वर्णन करा হয়েছে की रकम रूप लोक पितामह ब्रह्मा बोलছেন नौमिष्यते अब्र बपुषे तड़ितंबराय गुंजा वसंत परिपुच्छल लसन मुखाय पन्नस्रजे कवल मित्र विशान वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय कृष्ण की रकम अब्र बपुषे मेघेर मतन श्यामल और तार परेते पीताम्बर विद्युत मतन गुंजा वसंत गुंजा माला
আর মোর মুকুট এখানে মোয়ের পঙ্খ সুশোভিত, বৈজয়ন্তী 5টি পুষ্পের মালা, কবল বেত্র বিষাণ বেণু, হাতেতে দধি অন্ন তার কবল, বেত্র বিষাণ বেণু বগলেতে, এইরকম অদ্ভুত সুন্দর লক্ষ্মণশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গয়া। আবার দ্বিতীয় যজ্ঞ পত্নীরা বলেছে, দ্বিজ পত্নীরা, শ্যামং হিরণ্য পরিধি বনমাল্য বরহ ধাতু প্রবাল নটবেশম অনুপতান্তে विन्यास सहस्रीकरेण गुणान अभ्यम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाभ्यास। द्विज पत्नी बोली श्यामं हिरण्य, श्याम रंग, अबर हिरण्य परिधि, पीताम्बर अत्यंत सुंदर, वनमाल्य बरह बहुत पवित्र है, और सुंदर नटवेश, विनस्त हस्त, इतरेण धुनान अभ्यम, एक हाथे से कमल लीला कमल तेरी विराट, कर्णोत्पलाल कपोल मुखाभ्यास, एरकम सुंदर रूप द्विज पत्नी रावण। और सुखदेव गोस्वामी की वर्णन करते हैं, वराहपीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवास कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्राण वेणु रदर सुधया पूर्यन मूप वृंदे वृंदारण्यम सबद रवणम प्राप्त। वराहपीडम, वरह मयि उच्चधारी, नटवर बपु अत्यंत सुंदर नटवर रंगमंचे से जखन प्रवेश करे नृत्य करवार जन्य ওই রকম হয় নয়, সুন্দর। कर्णयो कर्णिकारम, দুটা কাণ্ডের মধ্যে একটিতে कर्णिकार, कर्णिका फूल, कनक कपिशम वैजयंती चमाला, वैजयंती माला, रंध्राण वेणु रसद अदर सुधया, মুরলিতে এখানে রেখে হাতে রন্ধ্রাণ, ওই রন্ধ্র থেকে অধর সুধায়া, নিজের অধর সুধাকে बाहर করছে। সে অধর সুধা পৃথিবীকে বাদ দিয়ে উপরে উঠে बैकुंठ के पार करे, द्वारका मथुरा के उपार करे, ब्रजे से जे केवल गोपीरा मृदुपदे पशुपाल प्राविष्ट मदर रमण वृंदावने से गोचार जन्म जाए। आज सबसे श्रेष्ठ होच्छे कখন तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम पूजर पीताम्बर भर सकबर साक्षात मन्मथ मन। गोपी कर्णेर समाजे कृष्ण अंतर्ध्याने परे आबार प्रकट হয়েছে রাসস্থলী, ওখানে গোপী কর্ণের সমাজ पीताम्बरকে लड़किয়েছেন, মানো আমি অপরাধ করেছি। আর এক একটু করে মন্দ মুস্কান, আর ওই গোপীরা যে মালা পরেছে সেইটা ধারণ করে লজ্জিত ভাবতে হাসতে হাসতে আসে। এই গোপী সমাজেতে কৃষ্ণের এই রূপ মন্মথ, মন্মথ এই রূপ সব এইরকম যাহা রূপ, সেই কৃষ্ণকে इन्हीं वंदना करते तस्य भाव प्राप्ति जन्य परवर्ती काले से वंदना करते 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 वही वंदना प्रभाव से तार हृदय से उन्नत भाव आज के एक এরপরে আমরা আজকে জলপান করে ইমলি তলা सेवा कुंज राधा दामोदर।
তারপরে সেই গান আজকে শ্যাম সুন্দর বোঝা করবেন। তার আমিও যদি হয় সম্ভবত একটু পরে সেবা কুঞ্জ অথবা রাধা দামোদরে আসতে পারে। হ্যাঁ, দামোদর। Satyavat Muni is doing namaskar, pranams. To whom? Namami Swaram. To Krishna, who is Parameshwara, the Supreme Lord, the Lord of all Lords, who has no inside, no outside, no up or down, no middle, no end, no beginning. Sarva Karana Karanam, who is the cause of all causes. How is Krishna's form? His form is Satchidananda Rupam. His form exists of Sat, eternality, Chit, knowledge, and Ananda, bliss. Therefore from Sat comes Balaram, from Chit comes Krishnaji, and from Ananda comes Srimati Radhika. These three together form the Swarupa of Krishna. In different places in the Srimad Bhagavatam, that form of Krishna has been described. Bhishmadev described Krishna. Oh, his complexion is very dark, like a rain cloud. He is decorated with yellow cloth, the pitambara. Around his neck is a garland of gunja flowers. On his head he has a crown of peacock feathers. His garland is made of 5 different types of forest flowers. In his hand is yogurt and other foodstuffs, and in his waist is the flute. The Dvijapantis, the wives of the Vedic Brahmanas, described also. He is dressed like Nandavesh, like the best of dancers. He is smiling with his hand resting on the shoulder of a friend, and on his hand is one blue lotus which he is twirling. That is that Krishna. Sukadev Goswami, how he described the form of Krishna? Bharhavitam Napadaravapu Kanyo Kanikaram. He is also like a Nandamata, the best of actors. As he enters the forest of Vrindavan, he manifests an unprecedented beauty. In one ear he has a Kanyo Kanikaram, he has a kanik flower in one ear. And in that garland there is made of 5 different types of flowers. The Adamrit, the nectar from his lips is going into the flute and going in all directions as he enters cow grazing that time. When Krishna plays the flute, that flute pierces through the material coverings of the universe, going beyond even Vaikuntha, Dwarka, Mathura, and enters only into the ears of the gopis. And finally, maybe the best description, Tesham Avarushchoni Smayamanam Koditam. That time at the end, when the reunion of Krishna and the gopis, Krishna surrounded on all sides by the gopis, he appeared most attractive. Where? At Rasastali. That time Krishna had his cloth, Pitambara Vragasragan, like a beggar begging some forgiveness. He was a little ashamed of his activities, but he was smiling very sweetly. Therefore, Krishna with the gopis, then that form is the topmost, Manmata Manmata. That form is so attractive, can show the mind even of Cupid. Therefore, Sri Satyavat Rishi, who is compiling his Astikam, he is in the mood of Dasyabhav, servitude towards Krishna. But by the influence of this prayer, then gradually he will go up to higher destinations. Hare Krishna. परिक्रमा में जाते समय और भक्त लोग भूल करके मृदंग करताल छोड़ के आते हैं, तो मृदंग के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ ब्रजमोहन फ्रॉम फ्रांस, गौरव, जीवप्रिय, विजय, प्रेम प्रदीप. They will take responsibility of mridanga. ब्रजमोहन, गौरव, जीवप्रिय, विजय एंड प्रेम प्रदीप. करताल के लिए इसके बाद साधु महाराज, भक्तिसार महाराज, पद्मनाभ महाराज, ये लोग ले जाएंगे और ले आएंगे और देखेंगे कोई छोड़ न दें. आज जो लोग छूट जाए तो फिर उन लोगों को परिक्रमा छोड़ना पड़ेगा.
और माइक के लिए माधवानंद, सत्यराज, दिल्ली साई में बलराम। इन सब के देखभाल करने के लिए टू टेक मेंटेन एवरीथिंग, गिरिधारी ब्रह्मचारी फ्रॉम बेंगलोर एंड देहरादून से आए हुए मठवासीस, आप दोनों दायित्व लेंगे, लोग सब छोड़ के ना आए। और एक अनाउंसमेंट, ड्यूरिंग परिवेशन only I have seen only Sripad Tirtha Maharaj, no one is participating. I am requesting the senior brahmacharis and sannyasi, please take care for परिवेशन। परिवेशन के लिए केवल श्रीपाद तीर्थ महाराज को देखता हूँ, मैं भी आता हूँ और किसी को नहीं देखता हूँ। मैं ब्रह्मचारी एवं सन्यासी से निवेदन करता हूँ कि लोग परिवेशन में आकर के अंशग्रहण करे। रात को मैं विश्राम करने पहले सब आके देख लेता हूँ। कल रात 10:15 बजे आके देखा, समस्त बर्तन पड़ा हुआ है, कल तो ब्रह्मचारी बर्तन धो रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। सब आके सब लगने पर 8-10 साल में लगे, 15 मिनट में हो जाएगा। Last night about 10:15 p.m. I came before rest. Only 2 brahmacharis are cleaning pot, a huge pile of pot utensils. So I'm requesting you all, if you take only one pot, in 15 minutes everything will be clear. Not responsible for, not too much burden for 2 brahmacharis. Hare Krishna. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Now Prasada, Prasada. After that we are going to Tala. Hare Rama, Hare Rama, Rama. नाम श्रेष्ठम मनुमपि शची पुत्रमत्र स्वरूप रूपम तस्याभिजूरि हरिं माधुरीं गोष्ठवासी राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रतिक्रिया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि।